እግዚአብሔር አምላኸይ ምስጋና ክብሪ ዕቤት ስግደት ስምካ ይኹን። እግዚአብሔር አምላኸየ ስኻ ሰናይ ኢኻ ምሕረትካ ዘለዓለም ይነብር። ቅዱስ አቦ መንፈስካ ክድግፈኒ ግላይኻ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሉ ኣሎ። ክትግፈኒ ክትሕግዘኒ ኣቐዲመ መስግነካ እትፈትዎ ወድኻ ብስም ኢየሱስ ኣሜን። እዚ ወንጌል ሰላም መልዓለም ኣገልግሎት ወንጌል ሰላም ወንጌል ብስራት እዩ። የማን ጸጋም ነነይ ዘይብል ጽሩዕ ዕላማ ዝሓዘ 1 million souls for Christ. One soul and one nation at a time, anywhere, any place, at any cost and sacrifice. Visible, ጽኑዕ ዱልዱል መርሖ ተመስረተ ሚኒስትሪ እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ናይ ሎሚ መልእኽቲ ኣርእስቲ እግዚአብሔር ምእማን ገደብ የብሉን ወሰን የብሉን ደረት የብሉን መበል 177 ክፋል መልእኽቲ እዚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣስታት 2 ዓመት ዝወሰደ ብዛዕባ ህይወትን እምነትን እዞም ናይ እምነት ጀጋኑ ንርኢ ኣሎና። እዞም ሰባት እዚኣቶም ከማና ናብራ ዝነበሮም ገሊኦም ቆለውዕ ሓዳር ዝነበሮም እዚኣቶም ንዓና ኣርኣያ ክኾኑና ከማና ሰብ ዝኾኑ ኣብ ምድሪ ብህይወት ከለዉ ንኣምላኽ ብእምነቶም ዘስመሩ ምክንያቱም ብዘይ እምነት ንኣምላኽ ክተስምሮ ኣይትኽእልን ይብለና መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 6 ሎሚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ መጨረሽታ መጽሓፍ ነቢይ ሚልክያስ ማለት መበገሲ ሓሳብና ኣብ ወንጌል ማርቆስ 11 ፍቕዲ 12 እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ነታ ኦም በለስ ምስ ረገማ እሞ ንጽብሒትኡ ካብ ስራ ነቒጻ ጴጥሮስ ምስ ረኣያ እሞ ምስ ተገረመን ምስ ተደነቐን ዳሕራይ መልሲ ጎይታና ኢየሱስ እብለኩም ኣለኹ ብኣምላኽ እመኑ። እዚኣታ ታቐንዲ መበገሲና ብኣምላኽ እመኑ። ቀላል ኣይኮንትን እያ። ኣብ ኣምላኽ እምነት ተሓትት ብኣምላኽ እመኑ። ዳሕራይ እቶም ንኣምላኽ ዝኣመኑ ሓደ ብሓደ ክርኢ ጀሚርና። ካብ ኣቤል ጀሚርና። ምክንያቱም ካብ ኣቤል ይጅምር መልእኽቲ ዕብራውያን 11 ዳሕራይ ሄኖክ፣ ኖህ፣ ኣብርሃም፣ በዓልቲ ቤቱ ሳራ፣ ወዶም ይስሓቅ፣ ወዲ ወዶም ያዕቆብ፣ ከምኡውን ዮሴፍ፣ ዳሕራይ ወለዲ ሙሴ ኣይተ ኣምራምን ወይዘሮ ይኳበድን፣ ዳሕራይ ሙሴ ባርያ እግዚኣብሔር፣ ድሕሪ ሙሴ ብዛዕባ ኢያሪኮ ይዛረብ መንዝክር ኢያሱን ካሌብን፣ ዳሕራይ
بأملاخ زسمرت حانت سبيتي رهاب اتا أمنزرا سبيتي ولنا زقرم كاب كالي علي زخونت قنا خنا أملاخ زأمنت كم أون قديوين يبلنا باراق دحر باراق سامسون يفتحي داويت صاميئل نابلي مسمو أم صاميئل تمس أم نبي صاميئل تمس حا بزعبا نبيات كيزن تيولكم جزيب اللي نيبل أنا جن بزعبا اتهم قداموت أربعته ازم سميات سخونو نيبل خيدان نبيات كم نبي إساياس هزقيل إرمياس دانيال دحراي تم عسر تخلته ماينر بروفيت تبعي لهم تصوعوا كاب هوسي جميرنا كساب لومي مجرشتاك نبي ملكياس فولي زقبرو نقر الله نبي ملكياس ناي بلو خدان ناي مجرشا مصحف تصحفو دما فولي زقبرو نقر الله أبيت فردي مستخدو حاد خساسي حاد دما تخساسي قرب مصحف ناي ملكياس اتخساسي اجزاء بهر كوينو توم تخسست دما حزب إسرائيل كم حتى يقرب لهم كم زجركم يولهم كسهم دما ينقرم نساتو دما كمي لم يحتو إذا خرد أنا زوم سبات زياتهم دحري 7 عمت كاب سدت كاب بابلون ناب حجرهم مستملسو اتي تهانت إبوم بحاقوس ناب حجرهم تمليسهم بيت المقدس بزروا بيت سريحو اتقصرينا يرسالم بنهميات سريحو اتا حال تنبرت فقري نأملاخ مزحلت دحراي تتصبيو كم تصبيو كل غير يرخون ازم بريجان زبحالو نايلومي راناويان تهاجر يجزئوا له نقرات كم تصبيو يخونن شعو تأملخو تسجدت تمسواتي يقبر كاول بقنا يخونن مخنياتهم زقربوا مسواتي تبقع ناب أملاح إذا زقربوا عين عور ذخونه زحممه نمج رشا ترفز غونه شعو
توم كهنات تبهلون ممثلتي أرأي خون زقبقهم أيكونم أبزي هيوت اندحلو نبي ملكياس معرف حدا فقدخلته እግዚአብሔር ዘገርም ቃል ይዛረበው ታይብሎም አነ አፍቀርኩም ንስኻትኩም ግና ብምንታይ ኢኻ ዘፍቀርካና ትብሉ ኣለኹም አነ አፍቀርኩም ምክንያቱም ና እግዚአብሔር ፍቅሪ እዚ ምስ በለ ንኤሳው ሓው ያዕቆብ ደይኮነን ያዕቆብ አፍቀርክዎ ንኤሳው ፀላእኹ ይብል ሕጂ ንዓና እዚ ቃል እዚ ንምርዳእ ከብደና ክእል ንሳቶም ግና ኤሳው ክብል ከሎ እዞም ኤደማውያን عليت إيساو زخونو يعقوب كبل كله دما ني أبراهام ني إسحاق ني يعقوب زم كل تحوات جن قال كيدانو زعاتو እግዚአብሔር ምስ ያዕቆብ እዩ ናይ ዘለዓለም ቃል ኪዳን ሕጂ እቲ ኣፍቀርኩኻ ዝብል ብናይ ኣምላኽ ኣዛረባ ቋንቋ ክርድኦ ይግባአና ተዘይኮነ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ነቲ ሓደ ኣፍቂሩ ነቲ ሓደ ድማ ፀላእኹ ይብል ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮኻ ክኣቱ ይኽእል ክዛረብ ከሎ ንኤሳው ፀላእኹ ያዕቆብ ድማ ኣፍቀርኩ እቲ ቃል ኪዳን በቲ ነፍሲ ወከፍ ዝገበርዎ ዘይኮነሲ ናይ ቃል ኪዳን ናይቲ ዝኣተወ ቃል ኪዳን ምስ አብርሃም ምስ ይስሐቅ ምስ ያዕቆብ ጠምቱ ከባቢኹም እቲ ቃል ኪዳን ዘይብሉ ምሳይ ሕብረት ዘይብሉ ዓሌት ኤሳው ባዲሙ ፈሪሱ ንኣኻትኩም ግና ሓልዮተይ ከመይ ኢለ ከም ዝሓልልኩም ከም ዘለኹ ረኣዩ ጠምቱ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ በቲ ከባቢኻ ዘሎ በቲ ህይወትካ ናትካ ናብራኻ ወይ ድማ ህይወት ናትካ ከምቲ ኣምላኽ ዝብሎ ስለ ዘይኮነ ብኡ ትግምቶን ብኡ ትምዝኖን ትዕቅኖን ተኾንካ ትጋገላኻ ንዓኣቶም ኣፍቀርኩኹም ክብሎም ከሎ ክርድኦም ኣይከኣለን ግናኸ ሓልየቱ ፍቅሩ ንዓሌት ያዕቆብ አብርሃም ይስሐቅ ዝኣተወ ቃል ኪዳን ኣሎ ንዘርእኻ ዝበሎ እዚ መልእኽቲ እዝዩ ናይ መጨረሽታ ድምፂ እዩ ድሕሪኡ ኣስታት 400 ዓመት ድምፂ ዝበሃል ኣይክሰምዑን እዮም ን400 ዓመት ክሳብ ካብ ታረባ ዮርዳኖስ ካብ መጥምቕ ዮሃንስ ድምፂ ክሳብ ሰምዑ ክሳብ ካብ ቤተልሔም ህፃን ተወሊድኩም ኣሎ ክሳብ ዝብሉ ንኣስታት 400 ዓመት ድምፂ ኣይክሰምዑን እዮም ሰማይ ንምድሪ ተዓፅዋ እያ ኣብዘን ኣስታት 400 ዓመት 6 ነገስታት ክመፁ እዮም ፐርዣን ኣለዉ
ድሕሪኦም ግሪካውያን ድሕሪኦም ኣሸራውያን ድሕሪኦም ግብፃውያን ድሕሪኡ ማከንዳውያን ድሕራይ መጨረሻ ሮማውያን ይመፁ ሮማውያን መፁ እዮም ጎይታ ኢየሱስ ተወሊዱ እሱ እውን ዓብይ ትርጉም ኣለዎ ንምንታይ ኣብ እዋን ሮማውያን ከም ዝኾነ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዚ ፍቅሪ ኣምላኽ ብኸመይ ተገሊጹ ሽዑ ኣብ መንጎ ኤሳውን ዓሌት ኤሳውን ዓሌት ያዕቆብን ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ሓወየ ሓፍተይ ክቡራት ሰማዕተይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ክልተ ዓሌት ዘይኮነሲ ንመላእ ዓለም ፍቅሩ ብወዱ ገለጸ ነዚዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ኣምላኽ ብሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ቃል እዚኣ ሓዘ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀረ ህይወትካ ከም ዘሎ ክትጥምት ከለኻ ኣምላኽ የፍቅረካ እየ ዝብል ድምፂ በሰዓት ይስማዓካ ምክንያቱም ንዓለም ኩሉ ኣፍቀረ ንዓኻ ንዓኺ ከምታሕ ዘለኻየ ሕጂ ሕቶኻ ከመይ ገይሩ ንዓይ ከፍቅረኒ እወ ኣባኻ ክወርድ ዘለዎ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣባይ ክወርድ ዝነበረ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብ ወዱ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ኣውረዶ ነዚኡ ንምንታይ ሓደካኒ ክሳብ ዝብል በደለይ ሓጢኣተይ በደልካ ሓጢኣትካ ኣብኡ ስለ ዝገበሮ ስለዚ ሎሚ ብንስሓ ነቲ ኣብ መስቀል ተገብረ ንዑ እንዳመስገንካ ምሕረት ገበረለይ ኢልካ ብንስሓ ክትምለስ ከለኻ ይቕበለካ ከም ዘፍቀረካ እውን ይገልጸልካ ከምኡውን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 15:3 ንህይወተይ ኣብ ኩሉ ዕሩኸይ በጃ ክሕልፍ ካብ ዝዓቢ ፍቅሪ የለን ኢሉ ኢየሱስ ኣነ ህይወተይ ንዓኻትኩም ካብ ምሃብ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የለን ኢሉ ኣሕሊፉ ህይወቱ ኣብ መስቀል ስለ ዝሃበ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ኩሉ ዕሩኹ በጃ ክሕልፍ ካብ ዝዓቢ ፍቅሪ የለን ሰብ ኢልዎ ኣሎ ካብ ሰማይ መፂኡ ወዲ ኣምላኽ እንዳሃለወ ኣብ ምድሪ ሰብ ኮነ ንምንታይ ኣነ ድማ ውልዲ ኣምላኽ በሃል ውልዲ ኣምላኽ እሱ ወዲ ኣምላኽ እንዳሃለወ ኣነ ውልዲ ኣምላኽ ክኸውን ሰብ ኮይኑ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ብዛዕባ ናይ ሰብ ክዛረብ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ክዛረብ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሊቀ ካህናት ክኸውን ንሓዋሩ ዘለዓለም ስለዚ እታ ወዲ ኣምላኽ ታመንነቱ ንዓኣ ከም ምምንዛዕ ከይረኣያ ከማይ ሰብ ኮይኑ ሓጢኣትካ ዘይገበረ ስለዚ ነቲ ሰብ ዝኾነ ድማኒ ውልዲ ኣምላኽ ክበሃል ስለዚ ንዓይ ብዛዕባ ኣምላኽ ክዛረበኒ መፂኡ ሕጂ ድማ ናብ ኣቦ ኸይዱ ብዛዕባ ሰብ ክዛረብ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ስለዚ ሳልሰይቲ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ 4:9 ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ብህይወት ክነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱን ናብ ዓለም ብምልኣኹ ታ ፍቅሪ ኣምላኽ ንዓና በዚ ተገለጸትልና ኣምላኽ ባዕሉ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና ተዓረቂ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እዩ እምበር
نحنا نأملاخ سدفكرنا يو أيكونن تفقري بذي آية بلتا أملاخ فقر قليس قلنا سلزي نزيو أنا أفكركم كبلهم كله تظن ما بمتى أخذ أفكر كنا تا حال نبر فقري زنبرتهم زي لالا شعو نساتهم زريقوا خوابيهم نتي فقر أملاخ كريقوا يكالون خوابيخا تريقو عينتخا منفسو عينتخا يخدنومو فقر أملاخ قتلالي تسقم እግዚአብሔር ግና ሕጅውን አፍቀርኩ ይብል ብምንታይ አፍቀርካኒ ትልካዮ ወደይ አመስቀል ሕሊፈ ሂበዮ አሉሄ ላማ ሰበቅተኒ ክሳብ ዝብል ንምንታይ ሓደካኒ ክሳብ ዝብል ሸዓት ራእያ መዋእሉ ክሰብኽ ከሎ ክዛረብ ከሎ ኣምላኽ ምስኦም ዝኾነ ክዛረብ ከሎ أفتح مسكال جنا تمرر مسواتم تكفل كله شعاق انتايلو قالوا هي لما سبقتني نمتي حدا كاني نمتي أملاخ حد أثناتين هاد كان أسد سلاز جبره كري أي أفتون تمس وقت خفلة حليفة هوا زيا فقري بقالات تغلس أي كلن سلازي سمع حويه حفتي كورات سمعتي إذا يسوس بحال نهيوت كخمس ذفر أملاخ بحكي تستمع ورا نترك هنا الكا عين تخفت حقت كي أرخب بهالكا برهان ذكر هالكا من الصحة ناوك تقرب حتى كا برك خبل أداوكا نفس ماي ذركه زحت أرسلت مسايس قلي كم ذلك وجزابير أملاخنا نقدر مخا نقرب قالونا بحال أثين ولا لي دم ما يأمن محرت كبر اللي دنقص اللي ويسوس سليك تبلا مسك الميتك بحقي فقرها قليس كالي لومي من الصحة نبخا يقرب الله دنقص اللي محرت كابا يعزز كسبك لموسينا الله ويسوس نعنا بهوتي سمع حويه صلص لي خادو صبو يركا يسوس عرفي ابيد حيزو نحر تمت منغست املاخ يبقعني له مسقلو تسكمو زي سعبني نعي بقوا يخونه مسقل حسر مكرا صرفي وردت سقاي زحازيو نعي كبل نعها خبل سبات طفي لملو بزنجي رؤس هاري مامو تواريدو غنا اخا اذا كله حيزو نام مسقل مساتو مسكده مستسقله مسموته عيسى استمعلتي بخبري مستنسأ كمون بخبري ناب سماي مسعرجه اب يمانابو مستقمطه لومي بخبري تملشخ مصيو منتاي غبر هاريات مراف حاده فقدي عسرت حدا ناب سماي كعرب كله نلق زامرتو ناب سماي انك عرب كتمت خلو هندبت ملأت تغليصهم اتم سب غيلان نمنتا ياخم اودو بلكم ناب سماي تمت لهم كم تحجي ناب سماي زعرض زلو زرياخمو كمون تملش مصيو يسفون بعلو ابرا يوحنس 3:12 راي يوحنس 22 فدي 10:13 كمون مጨረሻ 22 إسراء إنه قالت إفا أمس الله هندبت كمسيو تاجزيت ودي ويتا يسوس أب لقاس سرشوعته فقدي 4 إنه كلته عوالك دقسيو تحاد خوسد تحاد ما حدقين كلته أنستي بحان ساخد حناين تحان توسد تحان تدماغ تحدقيا كلته أوفري صنيحهم تحاد يوسد تحاد دما يحدق وفري ناي زمننا سراح مالتي سلازي
ካብተም ይውሰዱ ካብተም ይንጠቁ ኩን ሓወይ ካብተም ዝሕደጉ ከይትኸውን እሙሉውን ኣብዚ ዛዝም ኣለኹ ናልባይስ ዝሓመምካ ዝሓመምኪ ሓወይ ሓፍተይ ክቡራት ሰማዕተይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ለምውን ፈዋሲ ኣምላኽ እዩ ዳውካ ዝርግሕ ቅርብ በልናፍቲ ቲቪ እግዚአብሔር ኣምላኸኒ ንዓኻ ኣሚነይ እዳወይ ዝርግሐን ኣለኹ በሰዓት እዚ ዝሓመም ሓወይ ዝሓመመት ሓፍተይ ብቃንዛ ወልፊ ሱስ ተተሓዘ ኩሉ ብስም የሱስ ይእዘካ ኣለኹ ጠስሚ ኣብ ሓዊ ከም ዝመክኽ ብስም የሱስ ይእዘካ ኣለኹ ምኽኽ ሓወየ ሕወ ሓፍተይ ሕወይ ሕማም ዘበለ ቃንዛ ዘበለ ብስም የሱስ ይእዘካ ኣለኹ ተኣለ ብርሃን ኣምላኽ ናብ ገዛኹም ይእቶ ብርሃን ኣምላኽ ናብ ገዛኺ ይእቶ ወጎይታ የመስግነካ ይባረኸካ ኣለኹ ወየሱስ የመስግነካ ኣለኹ ሕማም ዘበለ ካንሰር በሰዓት እዚ ብስም የሱስ ተኣለ ሓወየ ናጻኹን HIV ብስም የሱስ ይእዘካ ኣለኹ ሓወየ ናጻኹን ሓፍተይ ናጻኹን ብስም የሱስ ዝተፈላለዩ ሕማም ኣብ ደቂ ሰባት ሰልጠነ ብስም የሱስ ይእዘካ ኣለኹ ሓወየ ናጻኹን ሓፍተይ ናጻኹን ብስም የሱስ ስማዕ ሓወየ ኣፍካ ክፈትሞ ንኣምላኽ ኣመስግኑ እስኻ ሓደ ስጉምቲ ትወስድ ከለኻ ንሱ ድማ 7 ስጉምቲ ይወስድ ንምንታይ ሰናይን ጥዑምን ጽቡቕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ጌታ ኢየሱስ ሮሃት 10:38 ካብ ሓደ ቦታ እተና ዘዋወረ ጽቡቕ እናገበረ ዝሓመሙ እናፈወሰ ኣጋን ዝሓዘሙ ናጸናውፅአ እዚ ኢየሱስ እዩ ኣብ ሮሃት 10:8 ትማሊ ሎሚ ዘለዓለም እሱ ዝኾነ ኣይተለወጠ ኣይተቐየረ ምንም ኣውዛዝማ ኣለኹ ኣብ ቀጻይ ክንረኽብ ድሓንኩን ባባይ Selezi geber